डीजे चैनल। నారసింహ జయంతి సందర్భంగా ఒంగోలు నగరంలోని కేశవస్వామిపేటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నేత్రోత్సవంగా జరిపించారు. ఈ సందర్భంగా దేవస్థాన సన్నిధిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుని విగ్రహానికి జరిపించిన తిరుమంజన మహోత్సవం మరియు లఘు కళ్యాణం నయన మనోహరంగా సాగింది. ఆలయ అర్చకులు శ్రీధర్ ఆచార్యులు కార్యక్రమాన్ని చక్కగా జరిపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి డి. రజనీ కుమారి, సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. सर्वान् तमेवं विद्वान् अमृतः भवति प्रजाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्थात् तमेवं नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः सर्वं मनीषाणा तच्छयो नावृणीमहे याते यज्ञा स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिकातु भेषजौ शन्नो अस्तु त्वां दस्यान्तिः हिरण्यवर्णां हरिणे तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मेः क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठा अलक्ष्मश्रियौ मनसा काममागोजं वादः सत्योनां रोगमन्नस्य यश्रे श्रियतां दशः मयसम्भवगर्धमा श्रियौ वादय मे कुले मातरौ पद्ममालिने दग्धमस्तेवा क्रीडयति विश्रुताः अधयस्ते स्त्रयः पुत्रा पौत्रधनं धान्यौ हस्तश्वजाभिको रथौ प्रजानां भवसि माता वर्षं तु ते वृताफलधुवो अक्षादिपुलकनिकृते पद्मभद्रा यदाक्षे लक्ष्मीष्णप्रसन्न मम सर्वदा धराङ्कुशौपाशमुभेजौ बालङ्कुशपान्युपं लवयुगा पद्मासनस्तां प्रियं फलां भगवते वन्दे जगन्मातरौ महालक्ष्म्याः प्रचोदयात्। आप्यानन्दरायाय सर्वस्तोमोदस्यात्मङ्गलं गोविन्दा गोविन्दा आप्याय हरिव वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुदासभो यष्टभाज अधते स्यामा ता सामेषां दास्यगुं शमयतु अन्तरिक्षगुं शान्तं दत् सामेषां दास्यगुं शमयतु पृथिवीशान्तिरन्तरिक्षगोशान्तिर्द्यौस्कान्तिर्वनस्पतयस्कान्तिर्गौस्कान्ति प्रजाशान्तिरस्पस्कान्तिः पुरा शन्नो भवत्पर्यमः शन्न इन्द्र बृहस्पतिः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्री सर्वकामप्रद सोतो परमात्मा
महाज्ञानाय नमो महाज्ञानाय नमो महात्मने नमो महादेवाय नमो देवाय नमो ओम महामाया नमो मायिने नमो जलाय नमो महोदराय नमो मंदाय नमो मंदाय नमो पदाय नमो मधुकेताय नमो माधवाय नमो मनाराय नमो केजमाय नमो सिंहाय नमो मकरध्वजं मरकतं वान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलौ मुहूर्ते सावधाना तस्मै देवाधिपमन्न श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय रामस्कृत्यमानं तौ तस्याख्ये पादे हमाः मोदः प्रमो अधेति मायुराहततु वेदा पुष्पवान् प्रियावान् कुसुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रियावान् कुसुमान् भवति